Ola ambalma islami amba fayina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame Allah subhanahu wa ta'ala tanu ala min sangolo da ame ala barkada mi dugumakolo da ame ala barkada min ta sangolo an dugumakolo yi femi me sangolo an dugumakolo mina ala min ta do amo masen tanu ka barkada ka yelenda kelen pe to ka kali sibayaw betigi o kera o bete ala ka yelenda ka to kan ala ka yelenda ka noro kan ala ka yelenda ka kuma kan no ye qur'ana no ye tawrata no ye injili no ye zaburu Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan ay min jigin ka bla dugumakolo ko kan wala saka mo bo dibila kan no ye Allah ye Qur'an jigin ama Qur'an jigin wala samugo ka flinga Allah subhanahu wa ta'ala ye Qur'an jigin ay Qur'an jigin wala samugo ka strategy cleaning siga futu kuma na shek na ye strategy cleaning ne Allah subhanahu wa ta'ala be ametama yirina ubike strategy dibima me acha ala fe ametama fling kono no wa kasare jana may o sabu ya ko son amangala meke ba kelen na bela jelen fo mo be se di dusuma kan la me anga fuli ba bela jelen kelen ba fo ni islam ya ka fuli da kan ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko mi ala ka kisi ala ka nemani ala ka barka be o bela jelen kelen kan so ma dayna me ala tanu ala mi sangulo da me ala barka da mi duguma ko da me bala barka da fem be singi Allah subhanahu wa ta'ala mi ma amen yelen da o to kan kada ka le se ba yaw be fi me soli ganga na mi manka ما فوق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد والكاتم المسرق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين anyala tanu anyala bargada anjili la to jati wala sangulu ci jati duma ko ci do mi sangulu duma ko ci Allah subhanahu wa ta'ala tadu kembe duma ko ci Allah subhanahu wa ta'ala sabab ya ko son ala to kan ka korota ke sikata la du ama korota bi nya ci kada ka ala to de be fo ala to de fem be ala to de fem be damne ala to de be fem bela fem be tamani ala to de fem be sinjine me Allah subhanahu wa ta'ala to de ka o ya to ala ko au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était Dieu et toutes choses ont été faites par elle, rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ala ko ali jenda dominant ala ko inma amruhu iza arada shay'an an yaqul qawlu lahu kun fayakun beke ole ko sa koko fem betamina tu mai jati makan de tume ala fe kuma kan yere de tuye ala yere fem o fen dilana abet dilana ni kuma kan de yetala foi ma dilani kuma kan ma fo chokodi afara kaka kedro akerawa akera na ma fo atikeu aka masaya kono nana ori ato ala ko kiga kuma don kuma kan de aha ne kuma kan ne fa na kuma kan mi sangolo kuma kan wa kuma kolo kuma kan kuma kan de join o yere di alai yeah ala ko ti ko yere di alai la parole était Dieu c'est la to la du o de koson ala ko ne aw fusani dan fen be muna aw kuma à côté, bari ya la mere. Et bien c'est la femme. Jati. Il va faire tout ma famille attend. Mais il dit na fou famille on a ma délicat. Oh, c'est katala. Oh, c'est katé au manado. Oh, jati. Ko fo ite. Ha. Mi ma ke kuma kan fait. Ne ko mu de valeur ka boni kuma kan. Atei. Ala ko ne adama din da ka bo ne jala ka ken ne bisigi. Ha. Adamaden valeur ka bo inna khalaqnal insanu fi ahsan taqwimin ko adamaden dan ko kay ka teme dan fe bela jere ka me munyake ni bi suratu samsu konnana nga mude yake anye to wori do wa e ba so odi do kay ni do ya yi wa ko no andlan to di andlan to la andlan to di an chenya no hotel ai andlan to ni andlan to di chenya yi am yere la hamba fo do cheka dugu bon ala cheka dugu ego ibe do ye tellement ko u cheka dugu awo fo te muso yere soro o che muso do ye tellement ko u cheka dugu fo ti che soro o che
ala dun ko k'a cɛ ka ɲi wa a y'an daw ni sura ɲuman ye e dun ko k'a cɛ ka jugu a ce qui veut dire que kuma in ti cɛnya e ɲɛ bɛ cɛnya ale tiɲɛ ko ne adamaden da cɛ ka ɲi nka mun de la a cɛ ka ɲi ko adamaden hakili b'a fɛ jati mun bɛ ko tɛmɛnenw dɔn mun bɛ bi dɔn n'a b'a ɲini k'a dɔn mun bɛ kɛ sini ruhu de ko don wa ruhu min b'an kɔnɔ de k'o di an cɛ kuma fɔ ten sisan de bɛ k'a faamu mais farisogo ko tɛ farisogo nin tɛ sura ni ko tɛ wa ayi farikolo nin tɛ a ko de y'a to ala ko a ko a kana ta farikolo ka baaraw fɛ farikolo ka baaraw ne tɛ o jate munna ne bɛ dusukun ye min fɔ hakili ye min baara ne ala b'o de minɛ ko in bɛ o kɔnɔ de wo o de parce que o de bɛna baara nin o de bɛna farikolo nin diriger ko mais aw kana farikolo nin labɛn cogo filɛ walima farikolo nin ye cogo Nabila Isa ɲuman na aw kana kɛ i n'a fɔ tubabu kaburu ale kɛnɛma ye cɛ ka ɲi nka aw duguna k'o cɛ ka jugu a masirilen don kɛnɛma ta masirilen don a cɛ ka ɲi mais kɔnɔna cɛ ka a ni finnen don a tɛ maa fɛ a ka juguya ka bon hasidiya b'a la a ɲɔgɔn tɛ yen mais n'i y'a ye awɔ i b'a fɔ k'a cɛ ka ɲi kojugu parce que munna a ye cogo bɛɛ bi ko dafalen ko f'i ye ni bi sɔgɔmada ni e ka baro e ka babu ka girin dɔɔni ko dantanfɛn bɛɛ lajɛlen na min ka kɛ ko a bɛɛ o ye sa ye nka jumɛn valeur ka bon n'a bɛɛ ye awɔ ala ye dantanfɛn minnu da awɔ sa de ka kɛ ko a bɛɛ ye nka jumɛn valeur ka bon a bɛɛ ye fo ni y'an kunnafoni dɛ karamɔgɔ Bari a ko dantanfɛn bɛɛ la kɔnɔ de valeur ka bon n'a bɛɛ ye kɔnɔ ko ka d'a ka kɔnɔ de bɛ kuma a ko adamaden kɔfɛ kɔnɔ bɛ kuma karamɔgɔ Bari ko cogo di ko ni walasa i k'a dɔn ko fajiri sera jɔnni nin tun bɛ fara masa Solomani kan ka la ilaha illallah fɔ la ilaha illallah 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 ni bi suratu Sad kɔnɔna na kɔnɔna sura 38 ni kata aya 17 fo ka taa bila aya 24 a kisa bɛɛ bɛ yen e kabako ye dɛ a ko kɔnɔw tun bɛ fara masa Solomani kan ko ka la ilaha illallah fɔ k'ala ko suma kɛ ka bato k'a nɔfɛ mais o bɛ la ilaha illallah kɛ tuma jumɛn de a ko bɛ la ilaha illallah fɔ sɔgɔma sigi ni kuma kan dɛ a ko bɛ ala deli sɔgɔma ani wula fɛ Bari a ko ka bɔ sɔgɔma jati ka na wula fɛ a ko nka ne ye min fisaya Muhamadu mantonw ye a ko a y'a hakili to camancɛ seliw ko la a ko parce que a ye ala deli camancɛ la ne bɛ waati 5 di aw ma o waati 5 bɛ aw kɔlɔsi tile kuuru la ka d'a kan ne tɛna ɲina aw kɔ wala ta nin y'a fi zikiri a tun ko Musa ma kana ɲina ne kɔ a ko nka ko Musa ɲinana a ko de kosɔn Nabila Musa n'a ɲinana Isa a ɲinana fɛn dɔ kɔ a ko mɛ ko Isa bɛ yɛlɛ kulu la wagati min na k'a bɛ taga a ka deli kɛ walasa ala ka se ka ni galama kunaman in tɛmɛ ale Nabila Isa da kan a ko a seginna wagati min na a nana sɔrɔ a ka kalandenw bɛ sunɔgɔ la a ka sahabaw bɛ sunɔgɔ la a ko a bɛ sunɔgɔ waati gɛlɛmanw ko la wa a tɛ wuli a ka ala deli a ko tumana min na a taara tuguni a seginna tuguni a nana sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la ni bi linjili kɔnɔna na a ko tiɲɛ sabanan na a ko tiɲɛ yɛrɛ la ni galama kunaman in dalen don ale da kama a ti tɛmɛ ale la ko nka ala ka danga bɛ mɔgɔ in n'a sababuya bɔra mɔgɔ min na a ko Bari a ko ala ka tɔgɔ fɔli jati a ko de ye ko bɛɛ ye a ko tumana min na ne ye an fa Adama bɔ alijinɛ kɔnɔ ni an fa Adama yalala dugumakolo kɔ kan a ko dimi tun bɛ ni Adama ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka Adama ye fɔlɔfɔlɔ ko baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ Adama ye yɔrɔ dɔ labɛn yɔrɔ min na a tun bɛ tɛ ka taga jɔ ka ne ala tɔgɔ fɔ ka ne ala tɔgɔ barikada ye ka yafa ɲini la
bɛ nin fɔ a ko nin fɔli kama ne la fara adama ma Oustaz an kana tɛmɛ yɔrɔ in na kana na baro n'i ye yɔrɔ dɔ tɛmɛ ten limanajɔnw tɛ kuma ni faamu dun a ɲɛfɔ a bɛ kuma kuranɛ sura 35 kɔnɔna na a aya 10 a ko nin kumakan awɔ ni nin tɛ ne ala tɛ mago t'i ka baara la dun ko nin kumakan in de b'i ka baara ɲuman la yɛlɛ a ko nin kumakan de b'i ka baara ɲuman la yɛlɛ siga foyi t'a la a ko k'i k'i yɛrɛ kun saniya k'i tigɛ ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli jɔ siga t'a la dɛ nin bɛ kuranɛ sura 87 aya 14 aya 15 siga t'a la k'i ka seliji ta i ka la ilaha illallah fɔ golo sanfɛ ka sɔrɔ ka seli jɔ ne ala ye n'o tɛ n'i ye seliji ta ka taa jɔ golo sanfɛ ka seli ne ala mago t'i ka seli la bari a ko la ilaha illallah de ye ne nin yɔrɔ ye bato in na n'o tɛ seli yɛrɛ i bɛ kisi de ɲini a kɔnɔ i n'i yɛrɛ kun ye siga t'a la a ko seliya e bɛ ka saniya mun kɛ ni o ye seliji ta ye k'i ɲɛ da ko k'i tɛgɛ ko ka bila ɲɔgɔn na k'i kunkolo masa k'i senw ko k'o ye taamasiyɛnw ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko e ɲɛ da tɛ kojugu filɛ ayi e tɛgɛ ti kojugu la i kunkolo masa ka bɔ hakilila jugu la e y'i sen ko ka bɔ tagama jugu la o kɔrɔ i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko e ka tɔɲɔ ko e ko e t'a la i y'o de taamasiyɛn kɛ k'a yira a ko caman cɛ ta ni o ye la ilaha illallah ye k'o ye ne ala nin yɔrɔ ye k'o de ye ne ka mankutu ye ko ne e bann'o la da la k'a fɔ kuranɛ sura 42 a aya 5 a sɛbɛnnen bɛ ten a ko ne ala ye daani dɔ bila n fɛ yen tellement que u bɛ la ilaha illallah fɔ a bɛ kɛ sankolo kɔnɔ u ka cɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ kuma bɛ ka faamu u bɛ yen u bɛ la ilaha illallah de fɔ k'olu de ye mɛlɛkiyaw ye dankun wɛrɛ fosi t'u la u ka ala ko suma kɛ u ka taa ka la ilaha illallah fɔ o de kosɔn tumana min na a ko ne bɛ adama bila ka dugukolo sanfɛ n bɛna n ka kalifaya di dugukolo kalifaya di maa dɔ ma ne bɛ maa mun dan ka bɔ bɔgɔ la mɛlɛkɛw ko an ma nin faamu fewu u taara ɲɔgɔn ye o ye ala critiquer nin bɛ suratul bakara to kɔnɔ aya 30 ka jigin fo ka taa bila aya 34 na ko mun de kosɔn e bɛ daani dɔ dan ka bila dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ an ɲɛ bɛ tiɲɛni la a ka ko la a bɛ dugukolo cɛ a bɛna joli bɔ a ko ne bɛ fɛn dɔn ne ala bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn mun dɔn nin barokan tɛmɛna mɛlɛkɛw ni ala cɛ parce que a ko baara wɛrɛ tɛ an na ka sɔrɔ an bɛ yan ni e ala bato tɛ ni e ala ko suma tɛ maa tɛ la ilaha illallah bɔ ni e bɔra ka karamɔgɔkɛ e bɔra ka la ilaha illallah mun fɔ ni adama tun b'a kɛ a ye yɔrɔ dɔ jɔ a bɛ la ilaha illallah fɔ walasa ala ka yafa wa ala ko n yafara i yafara i ma ka sɔrɔ k'a fɔ ko bɔn ko Mamadu Lamini ko baro in lamɛn dɛ an bɛna baro kɔrɔw bɔ i ye kuma kura tɛna fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye nin bɛ suratul Fusilat kɔnɔ aya 40 ani aya 3 kuma kura tɛna fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye o la ilaha illallah de donna cidenw da a ma nin lamɛn dɛ a ye nin lamɛn dɛ ko la ilaha illallah de bɛ yen ni o ye kumakan ye mun ka girin ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye kumakan mun ka fisa ni kumakan bɛɛ lajɛlen ye ko e bɛ nin de fɔ ko nin de ye ne ala nin yɔrɔ ye e bɛ ne ala kosuma kɛ ka sɔrɔ ka bato kɛ i yɛrɛ kun ye e ka ne ala deli walasa n ka yafa i ma n'o tɛ ne tɛ yafa i ma koyi la ilaha illallah 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 Ustaz Ba Musa Sakara an ka karamɔgɔ a ko karamɔgɔw ye nin to yi dun misiri dɔ bɛ yen bi tɛ fɔ ni donna a kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ la ilaha illallah fɔ o b'u ɲɛ kɛ k'i filɛ fɔlɔ n'a kɛra seli fana u ɲɛ kɛra bɔ i ye k'i filɛ fɔlɔ a lamɛn ni seginna ka lansara u bɛ dɔ bɛna gɛrɛ la u b'a fɔ ko yan tɛ la ilaha illallah misiri ye ni a ma kɛ la ilaha illallah misiri o tuma misiri ne misiri sugu jumɛn ye sɛtani ka misiri de don wa o de kosɔn a b'a fɔ ala kira ye kuranɛ sura 24 aya 30 ani aya 6 aya 30 ani aya 7 a ko Mamadu Lamini ko yɔrɔ ɲini cɛw dama bɛ jɔ ka la ilaha illallah fɔ yɔrɔ min na fo ka seli jɔ ni ala ye a bɛ kuranɛ sura 24 aya 30 ani aya 6 aya 30 ani aya 7 a ko cɛw dama rijalun o bɛ la ilaha illallah de fɔ ala ka sow kɔnɔna na ka sɔrɔ ka seli jɔ ne a ko Mamadu Lamini kan nin
nyami ala ka so la cɛ ni muso jɔlen bɛ so mun kɔnɔna na ni suratu taba kɔnɔna na aya kɛmɛ ni aya 8 est-ce que cɛw dama jɔlen bɛ cɛ minnu bɛ tuhibuna mɔgɔ minnu bɛ saniya ɲini ko o so ɲini i ka don a kɔnɔ ka seli nka mun de bɛ fɔ so ninnu kɔnɔna na ko ale ala tɔgɔ de bɛ fɔ ka sɔrɔ ka bato ni kɛ kosɛbɛ maa joli fantan nana o ma o ko ma ko bi ka gɛlɛ ma 200 di yan walasa an ka se ka taa dahirimɛ sɔrɔ a bɛ mun de fɔ a b'a fɔ a fana ko bi ka gɛlɛ ka ala k'an sɔn a bɛ to sigi la a ka jelikɛ bɛ na a bɛ pɛrɛn an kunna karisa den ko nin don masina e mun filɛ nin ye ko i fa ye wara ɲɛnama k'a minɛ k'a di ka sɔrɔ ni ala cɛ a b'a dɔn k'a fɔ jelikɛ bɛ ka mun fɔ nkalon de don a b'a fɔ e fana bi e bɛ wara ɲɛnama minɛ k'a di jeliw ma o se bɛ e ye a yɛrɛ sigilen bɛ sa a b'a kama dayɛlɛ a bɛ to ka bouger ka dɔ fara bonya kan kana siga a la dɛ sɔɔni dɔrɔn a bɛ bolo fili jufa kɔnɔna na a tɛ wari kɔrɔ yɛrɛ di dɛ n'a b'a kun a bɛ wari kɔrɔ de ta k'a di jelikɛ ma a tɛ komi i n'a fɔ jelisɔn tɛ kosɛbɛ a ye jeli sɔn misali kuma tɛmɛ yɔrɔ de don mais mun de kosɔn mɔgɔ fɔlɔ in nana ka tɛmɛ ka 200 ɲini a fɛ a banna k'a di a ma parce que a ye ala de fɔ a ko ala de mais nin nana mun de kosɔn a y'a di a y'a mankutu fɔ ja mankutu ka di adamaden ye o ka di ala yɛrɛ de ye a ko mun ka d'a ye k'a y'a ye mankutu ni ka di ala mankuti ko mankutu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ale ala kelen pewu de b'a ayi la ayi la fɔ ka seli jɔ kosɛbɛ parce kuma dɔ b'i fɛ o kosɔn jati an b'a fɔ ko ala ka kumakan o ye ala tɔgɔ ye jati ala tɔgɔ o de ye diɲɛ ye ye Allahu subhanahu wa ta'ala ta ye a ko tɛ inna nahnu narisul ardi wa man alayha wa ilayna turja'un dugukolo in ni ala ta ye minnu b'a kan ni ala ta don wa bɛɛ bɛ segin ni ala de ma tiɲɛ ne b'a tiɲɛ ta ne b'a tiɲɛ ta jati mɔgɔ si t'a tiɲɛ ta a kan fɛn wo a jukɔrɔ fɛn wo a sanfɛla fɛn wo a bɛɛ ye ni ala ta ye ne de b'a tiɲɛ ta ne ala ta don b'u tiɲɛ ta o de y'a to jati sura 87 b'a fɔ an ɲɛna ka jɛ aya 14 a ko kad aflaha tiɲɛna mɔgɔ gagnena dɛ man tazakka mɔgɔ min y'a yɛrɛ sanuya wa zakara isma rabbihi min b'a tigi ala tɔgɔ fɔ fasola a bɛ sɔrɔ ka seli jɔ an bɛ segin a kan a ko kad aflaha dala i danganiya c'est-à-dire que avoir la certitude que mɔgɔ kisira mɔgɔ min y'a yɛrɛ sanuya sanuya ye 2 ye farikolo ani ni nabila isa ko gati a ko ni adamaden ti balo dumuni ni ji dɔrɔn na o adamaden na balolan ye ala ka kumakan sanumanw ye parce que n'i ye farikolo la balo k'a sɔrɔ i ma ni na balo a bɛ kɛ tiɲɛnikɛla de ye o a bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye o bɛna fɔ n'i ye marifa di mɔgɔ ma k'a former kɛlɛ la mais i ma faamuyali d'a ma awɔ o kɛra tiɲɛni de ye o ayi a bɛ maa fa de donc f'i ka a tigi la kalan a kan ka marifa nin utiliser a n'a ka kɛlɛ nin utiliser mun na ani wagati jumɛn o de kosɔn ala ko i danganiya mɔgɔ kisira mun y'a yɛrɛ sanuya o tɛmɛnen kɔfɛ a ma ban dɛ n'a tun danna sanuya nin ma a kun nɔgɔyara parce que an b'an ko bi ye jumadon ye an bɛ se ka janabakoliw kɛ k'an bɛ taa misiriw la an bɛ selijiw ta an bɛ parfum dumanw fiyɛ ka fini ɲɛnamaw don an bɛ taa misiri la nka ala ko a banna wa ayi a bɛ na ni kuma an ye kow dabila ko minnu man di ala ye ala ko a banna wa ko ayi k'a ma ban dɛ a ma ban dɛ a ko wa zakara isma rabbihi fasola est-ce que o bɛ kɛ لا إله إلا الله 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 koko o de fɔ fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka seli ala ye o de ɲini ala ko ka min kɛ o de filɛ Ustaz o tɛ nin kɛ a ko n'a ka di ye
a fɔ ko ayi ko nin t'o nɔfɛ an ka taa sura 20 an bɛ sura 20 filɛ kuranɛ kɔnɔ suratu Taha wa an bɛ Taha filɛ aya 10 ani 4 tuguni an tun ye 14 kalan yan fɛ o an tun ye 14 kalan yan fɛ i ko k'o tɛ ko ma kalima laɲini an bɛna yan suratu Taha aya 14 sura 20 aya 10 ani 4 a ko cogo di a ko innani i ka dɔn ne ana Allahu ne de ye Ala ye jati la ilaha illa ana Ala wɛrɛ tɛ yen ne kelen pewu fa'buduni ay ne de bato wa aqimus salata ana ka seli jɔ li zikri ni Ala ko sumani de kosɔn a gɛlɛyara la ilaha seli jɔ o de kama ne farifoni ye n ka karamɔgɔba Ala ko a ko a ye seli jɔ a ka Ala tɔgɔ fɔ kiyaman wa qu'udan wa ala junubikum a ko a ye Ala tɔgɔ fɔ f'a ka basigi f'a ka dalakɛɲɛ tuma min na i bɛ seli jɔ a fɔra an ɲɛna ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikru Allahu akbar ko seli bɛ mɔgɔ bɔ jurumu ko ani fɛn min man di Ala ye n'i y'a ye a tɛ fɛn ɲɛ an ye mun de b'a to a tɛ fɛn ɲɛ an ye a kɛcogo man ɲi on se pose même pas de question an t'a ɲini yɛrɛ k'a dɔn kun jumɛn na seli tɛ fɛn ɲɛna an ye parce que non seulement an bɛ siyan seli an bɛ suɲɛni kɛ an bɛ seli an bɛ nkalon tigɛ an bɛ seli an bɛ namara kɛ an bɛ seli an bɛ serejugu sereya kɛ an bɛ seli an bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ mun de kama an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ parce que kun dɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ɲinana Ala kɔ seli la Ala tɔgɔ fɔ seli la ni Ala tɔgɔ tɛ fɔ seli la Ala ko i lafiɲɛ ne ko mɔgɔ ka seli la yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi minnu bɛ sankolo la fɛn minnu bɛ sankolo kɔnɔna na u bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu fɛn minnu bɛ dugumakolo kan u bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu fɛn minnu bɛ dugumakolo jukɔrɔ u bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu mɛlɛkɛw bɛ Ala bolo kabini diɲɛ danna don min na kabini diɲɛ yɛrɛ ma dan mɛlɛkɛ minnu bɛ Ala fɛ u b'a tanu sɔgɔma ani wula fɛ u tɛ dumuni kɛ u tɛ sunɔgɔ u tɛ ɲina u tɛ ji min u tɛ sunɔgɔ u bɛ Ala tanu su ani tile e kelen tɛ sen wala a tɛ foyi tiɲɛ n'i t'a kɛ dɔrɔn a ka ɲi wagati 5 y'o d'i ma e ka to k'o fɔ e ka ne bato e ko ko ayi ko la ilaha e ka bɔ o ma fo misiri dɔw y'a interdit o la Ala ka aya ka di kojugu a hali sisan an bɛ ka taa an bɛ taa o aya 29 sura 20 na a ko cogo di a ko waji ali waziran min ahli Ala ne b'a ɲini fɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔn di ne ma ka bɔ ne somɔgɔw la aya 20 suratu Taha aya 29 aya 20 ani kɔ non n'i ma sigi a kan u bɛ sura 20 aya 29 sura 20 aya 20 jati u bɛ ka sɛbɛn o a ko waji ali waziran min ahli a ko n b'a ɲini fɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔn di yan nɔ mun bɛ bɔ n yɛrɛ somɔgɔw la Ala ko ko innamal mu'minuna ikwa silamɛw de ye ɲɔgɔn balimaw ye jati i kana n'a fɔ ko ne somɔgɔw dɔrɔn ko don ne ni minnu bɔra kɔnɔwolo kelen na ne somɔgɔw dɔrɔn ko don ne ni minnu bɔra kulusijala kelen na ne somɔgɔw ko don ne ni minnu bɔra dugu kelen na ne somɔgɔw ko don ne ni minnu yɛrɛ sigiɲɔgɔn ye o dɔrɔn tɛ o Ala ko silamɛw bɛɛ ye ɲɔgɔn balima ye a ko i ka silamɛw de diyan i ka muminunw diyan minnu bɛ sɔn ka Ala tɔgɔ fɔ olu ko don olu ye ne balimaw ye Nabila Isa tumana min na a tun bɛ wajuli la
ako do ya fayina ko karamo ibani dogonu jole mek dala o be ki wele ala nabila isa mu fo ku jabi ako ne ban me balno ye mo ye munu be ala ka kuma kan la me kabla parala na wa soro bata fe baba dogonu ta fe dogonu ba fe nga u ya fo ko lu be ka wele dala nga ye jabi jumene abe ko kala ako non ale bana balmo munu sile fe ne kala ka kuma kan la me nu be se ka baraka na olu ya le bana balmo yi abe faka mun fa nyina abe faka kala agana ta an somogo ko fe ka ala ka kuma kan yi ka bari u ye balmaya ta ka mogo tonyo u ye balmaya ta ka mogo mago sa u ye balmaya ta ka dugu ci u ye balmaya ta ka jamanaw ci ne balmaya ni ne ta ka tiɲɛ fɔ ne balmaya ni ne ta ka kojugu fɔ ne balmaya ni ne ta condamné ne balmaya ni ne ti ba ka tɔɔrɔ si ma ne bɛ bɛɛ lajɛlen kun parce que ne balma de don i bɛ min kun i balma bolo i bɛ min kun i den bolo i bɛ min kun i somɔgɔ bolo mais mun na ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ e ti sɔn ɲininkali gɛlɛn edu ko ye mɔgɔ ɲuman ye edu ko ye mɔgɔ ɲuman ye i ka mɔgɔ ɲuman ye yɔrɔ ye jumɛn ye Nabila Isa ko n'aw ma mɔgɔ wɛrɛ kanu f'aw kanubagaw dɔrɔn a bɛ mun baraji de sɔrɔ la parce que hali mɔgɔ lankolonw fana ko ka di ɲɔgɔn ye o n ko zonw m'u ka utiw singa ɲɔgɔn ma cɛ n ka cɛ i tɛ ɲa ma n'i ka pɛnsi ɲa n kan ka taa dɔ ka da kari su in na kana se ka la u b'a singa ɲɔgɔn ma dɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ et puis u kanu bɛ ɲɔgɔn na wala u kanu bɛ ɲɔgɔn na sufɛ yalala muso ninnu filɛ nin u ka di ɲɔgɔn ye k'u b'u ka finiw singa ɲɔgɔn ma u b'u ka mesiw singa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ f'u bɛ tila k'u ka clients singa ɲɔgɔn ma ne tatɔla don dugu la ne ye dɔɔnin sɔrɔ i fana tɛ i fana k'a lajɛ u ka di ɲɔgɔn ye o siga t'a la n'a fɔra salamu aleykum ko chrétien t'a laminɛ chrétien ma salamu aleykum fɔli daminɛ ɲɛ Jérusalem tɔgɔ ye jumɛn Jérusalem salam ayi u m'o jateminɛ fɔlɔ ka ye munna adamaden y'a yɛrɛ fili ala ka kumakan b'a bolo a ko lorsque la lumière est venue dans ce monde les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière o kɛra dɛ depuis yelen nana mɔgɔw banna yelen na o tugura dibi de kɔ parce que dibi b'u arranger ka tɛmɛ yelen kan k'a sɔrɔ ko kɔrɔna ni yelen yelen b'a bolo c'est-à-dire que yelen b'a bolo mais il suffit k'a ka contact trosi b'a bolo k'a k'a la dɔrɔn mais ni magara o contact la kɔrɔna contact la a b'a fɔ ko k'i ka kɔrɔna to yen k'o ma walawala ayi ko Bukari ka hadisa de bɛ a walawala o tɛ o ko a ye dibi ta ka yelen bila ko bɔn bi ko tɛ dɛ nin kuma tɛ bi ko ye dɛ nin bɛ ye depuis kɔrɔlen nin bɛ ye depuis kɔrɔlen donc u y'a ko ninnu daminɛ depuis bi ko tɛ o ko depuis tuma o tuma ni cɛ nana mɔgɔw ma ni cɛ bangera k'u bɛ ban cɛ na o bɛ tugu n'o t'u ni sago ye i y'a faamu il faut que i k'a fɔ kira ninnu de ye nin fɔ walasa i ka nkalon tigɛ ka da kira ni alaw la o de nana ni u ka hadisaw ye n'o tɛ ala ko kɔrɔna yɛrɛ de ye hadisa ye ne ye hadisa mun di ala kira ma a ko linjila yɛrɛ de ye hadisa ye ne ye linjila mun di baroka mun di hadisa mun di Nabila Isa ma a ko tawrata de ye barokan ye barokan de tɔgɔ ye hadisa ne ye baroka mun bɔ Nabila Musa ye a k'a fɔ a ka mantow ye k'o de ye tawrata ye ko mais pour que o ka nkalon da ala n'a ka kiraw la il faut que o k'a fɔ ko bɔn kitabu o tɛ kitabu in o ye tiɲɛ dɛ mais kitabu wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ kiraw ye kitabu fila sɔrɔ ala kira n'i ko ala kira a tun tɛ arabukan mɛn ka ɲɛ ko kuranna ye ala ka kumakan ye b'a fɔ ko kuranɛ ma walawala de o parce que n'a ma walawala n'a m'a fɔ ten i b'i bala la i na fɛn dɔ faamu a b'i gɛn ka bɔ i bɔ a la ko kuranna ma walawala ala dun ko kuranna walawala wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan lil alamin a ko cogo di ko kura a ko sura 20 ni an b'a kalan na sura 20 ni aya 30 an ma ɲina a ko Haruna akhi a ko n b'a fɛ ka Aron fara n kan mun ye n balimakɛ ye asjud bihi azri a ka fara ne kan ka fanga di ne ma bari ni kelen ko i bɛ la ilaha illallah fɔ i sɛgɛn ka di dɛ nka n'a bɛ to k'a fɔ ka di ɲɔgɔn ma a bɛ mɛn a la et puis a bɛ nɔgɔya aw ma siga t'o la a ka to ka ne ka fanga a ka dɔ fara ne fanga kan washrukuhu fi amri a ka ne dɛmɛ ka ala ka baara kɛ ala ka baara ye jumɛn ye kei walasa nusabihaka kasiran wa nashkuruka kasiran ala fo tɔgɔ fɔ ka caya k'i tigɛ ala tɔgɔ fɔ ka barika da ka ca
لا إله إلا الله 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 koko de foka chaya kay nusabbihaka kaseeran ustaz wa naskuruka kaseeran ka fode ka chaya ustaz anti sigi sabi aya nika ira kun saniya kitige ala toko fo ko on ko afora ko ekitige ala toko fo baye abese lita aba tege tonominen jatile la ilaha illallah ukayu hari basito la atikelma foli de bali atikelma foli de bali ako ni yayo ko alman fala ko ka baraji ka bo la muna ka baraji ka bo o bana yande la parce que alman fala ko kele ne la ilaha illallah fo micro lawo tota fo na ko la ilaha illallah ale de b'a fɔ micro la ka pɛrɛn Musa y'o de ɲini Ala y'o de fɔ Adama ye ko k'o fɔ Ibrahima ye ko k'a ka fɔ ka caya fɔ k'o caya ka sɔrɔ ka bato nin kɛ kosɛbɛ kɛ fo de ka caya mais sabi sura y'a fɔ ka jɛya o a ko kɛla Muhamadu o to yen bal tusuruna hayata dunya mɔgɔ tugula diɲɛ de kɔ konga mɔgɔ bɛ diɲɛ de nɔfɛ diɲɛ y'a organiser cogoya min na k'a bila u b'a kɛ ten ni o de y'a to Ala ko ne ka kira dɔ tun bɛ yen a ko ne ka maaba tun don n'a kun ka di ne bɛ kuranɛ in kɛ k'a kɔrɔtan a ko nka a ye ne Ala ka kumakan bila tugura dugumakolo kan sariyaw de nɔfɛ o de y'a to a tigi la a misaliya kɛra i n'a fɔ wulu donc jɔ ayi an ka yɛlɛ sanfɛ an ka taa suratul Jumu'a ta Juma la bi wa suratul Jumu'a bi Juma ya wo anta aya 5 ta sura bi ko fɔ bi wɔɔrɔ ani fila Kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ani fila parce que e da bi ka tu yɔrɔ min na ni ye balawu kuma de ye ayi a ko Ala kira ma a ko k'i ka mantow dɛ o filɛ nin ye i n'a fɔ mantow tɛmɛnen caman olu la mɔgɔ caman k'u kɛra fali misali ye k'u kɛra fali misali ye wa k'u kɛra wulu ye dɛ wa k'u kɛra ɲamadenw ye dɛ karamɔgɔ bɛ ka mɔgɔ nɛni dɛ a ko masalu lezina humilu tawrata a ko ne ye tawrata kɛ mɔgɔ minnu yɔrɔ ye ne ye tawrata di mɔgɔ minnu ma ka baara kɛ n'a ye o niyɔrɔ de tun ye tawrata ye o ye l'évangile dira chrétienw ma o niyɔrɔ de don kuranɛ ye muminunw ta de ye an niyɔrɔ de ye kuranɛ ye a ko summa lam yahmiluha u tilala ka ban ka baara kɛ n'a ye ni u k'u niyɔrɔ mɛn u banna k'a ta o bana ka ta o bana ka waliya masalul himaya ko kɛra fali misaliya ye ko fali yahmilul asfara a bɛ doni ba ta doni min yɛrɛ t'a ta ye ka tila k'a bugu a ka doni nɔfɛ ko doni ye fali ta ye a t'a bali ka bere ta k'a ci i n'a fɔ n'i ye livre kɛ ka wotoro fa k'a da fali kɔ la fali nin yɔrɔ jumɛn de b'a la a t'a valeur dɔn sanu kɛ wotoro kɔnɔ k'a fa k'a da fali kɔ la fali nin yɔrɔ jumɛn b'a la foyi kabakuru kɛ wotoro kɔnɔ k'a da fali kɔ la fali nin yɔrɔ bɛ fɛn fɛn na ɲɔ d'a ma a k'a ɲimi dɔrɔn o n'a ɲɔ dira ma a ka ɲimi a bɛ mun de la balo la a bɛ farikolo de la balo la nka a ye ni to ye o de y'a to Ala ko hakilila a ko ni mɔgɔ min ma hakilila balo jati o tigila mɔgɔ b'i n'a fɔ a ma baara kɛ e ma ya a ko ni fa donna mɔgɔ o mɔgɔ la i ka Alabato banna ayi i ka Alabato banna o ko dusukun tɛ ko hakili don ni hakili tiɲɛna i ka ɲɛnamaya banna ko ne dusukun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dusukun ye matière dɔ de ye adamaden na dɔrɔn a bɛ joli sirilen don hakili de la hakili de b'a la teliya hakili de b'a la sumaya donc a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ de don a bɛ n'a fɔ n'i bɛ moto boli accélérateur câble min n'i bɛ jɔ i bolo kɔrɔ dɛ o de ye moto yɛrɛ o de bɛ taa n'i ye o de bɛ jɔ n'i ye e ma ye n'a ma se ka segin kɔfɛ i bɛ bin walima fɛɛrɛ wɛrɛ de kɔni bɛ yen sinon i bɛ taa dugu ma ka sɔrɔ e bɛ mankan nin ma tigɛ dɛ
wa tanke mangani lume pana abika bulli Igironye ne biseke nayi kunda dingana je verati ga no tabi ni mangani maji na masonga segi adum biki kile tani dingana so bari kama aku kera fali misali ai ni mina be donita kitabula kire tai ata valeur don ko olu misali ye mako ye mako munum bana o bi misali ya chejugu bade bi isal masalu o misali ya chejugu bade falia aka ko mako e qawmul lezina kazzabu bi ayati allah olu ni alaka ayangalo dige ya olu di du ka fo korona wala parce que bi yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que u bɛna fɔ non aw bɛ ka diinɛ fɔ cogoya min na non diinɛ tɛ se ka kɛ ten diinɛ daminɛna Mali kɔnɔ yan nɔ ni sanbaden wayi mais a ye Ala tɔgɔ fɔ kɔni bɛ kuranɛ kɔnɔ kadi aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bɛɛ b'a kalan alimamu yɛrɛ b'a kalan seli la o nka tiɲɛna o aw k'a dɔn de wa walima a kɔrɔ ye mun ye dɛ a fɔra ko tɛ o parce que o ye Ala ka aya ngalon sigi ok kuma in bi ka fɔ iye ya o de kama o ma minnu ye Ala ka aya ngalon sigi ya a bɛ comme misali la yani an ka tɛmɛ Ala ko Kurana sura 37 awɔ aya 32 aya 33 a bɛ mun de fɔ iye a ko Muhamadu e ko don e furumuso ni muso tɔw tɛ kelen ye dɛ ko n'u bɛ kuma maaw fɛ k'u kama jigin k'u kama jigin kosɛbɛ ko n'o tɛ Madu kama jigin Madu be dusukun bana bula o bana o to ini sawma ko kai ishira ibulu la a bɛ to la dɔrɔn a ka fɛn wula aya mine a ko malan kolon de don ko dusukun mai mɔgɔ dɔw dusukun bana bula ko de kosɔn k'aw ka o kuma ma jigin a ka kuma basigilen fɔ mɔgɔ ye kana kuma duman fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ k'aw kana aw yɛrɛ bila nin bɛ aya 33 na k'aw kana aw bajan bila aw yɛrɛ bajan bila quoi i n'a fɔ maa minnu tɛ kodɔn muso minnu tɛ kodɔn ka kɔ o jahiliya tile ba mɔgɔ minnu tɛ kodɔn a ko n'aw bɛ seli k'aw to so kɔnɔ aw bɛ jakaw bɔ ka to aw ka sow kɔnɔ Kurana sura 33 aya 21 an bɛ yɛlɛ sanfɛ aya 21 Ala bɛ mun de fɔ a ko ciden kɛra la de kana sɔn hɛrɛ ma ye ni ta ye Ala ko ye ani kiyama ko mun de fɔra a ye a furumuso kunkan ko la a ma fɔ ko a furumuso ka seli so kɔnɔ e dun taara ni e muso ye misiri la o tuma na sisan o ciden ba kɛ misali ye e bolo wa walima e muso fisara ni ciden muso ye mais o bɛ mun de fɔ i ye ko bon alhamdulillah ko bon muso ka so kɔnɔ seli kɔni ko bon o baraji kɔni de ka bon ko nka n'a taara misiri la baasi t'a la donc a ye Ala ka aya ngalontigiya o ko tigilamɔgɔ misali kɛra comme fali quoi ko nin misali la cɛjugu ye parce que o ye Ala ka aya ngalontigiya quoi nin de ye ka aya ngalontigiya quoi Ala bɛ kuma a bɛ kuma Ala bɛ kuma a bɛ kuma Ala ko tɛ ale ko ayi Ala ko tɛ ale ko ayi nin de bɛ wele kafiri quoi maafiri fasigi tiɲɛnikɛla olu de don wa olu de ka ca an fɛ yan o bɛ mun de fɔ i ye ko Kurana ma walawala Ala ko Kurana walawalalen don jɔn de ye kafiri ye sisan walima jɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ Ala ko k'a walawala ko ma faradna fi kitabi min shay'in kitab ka fɛn Kurana fɛn de tɛ yen ni Ala ma mun sɛbɛn nin bɛ Kurana sura 6 aya 38 a ko ayi k'a ma walawala Ala ko wa tafsila kulli shay'in ne ye fɛn bɛɛ lajɛlen farafasiya Kurana sura 25 yɛrɛ tɔgɔ ye Furqan farafasiyali fɛn kalo a farafasiya fɛn a ko ma farafasiya donc jɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ jɔn de bɛ ka ngalon tigɛ Ala kɔni tɛ inna rabbi la yadillu wa la yanzi donc sisan donc karamɔgɔ ninnu de bɛ ka ngalon tigɛ k'a ma walawala wa kafiriw de don wa bɛ to jahanama kɔnɔ n'u ma segin u kɔ o misali de bɛ ka di ko an tun ye Tawurata kalifa manto dɔw ma ka d'u ma u banna ka baara kɛ n'a ye bon an ta ye an fana ye Kuranɛ sɔrɔ jigiya ye ka tila ka ban ka baara kɛ an ka Kuranɛ sura 25 ka aya 30 Ala kira ye mun de fɔ wa qala rasul o ye o ka qala rasul tɛ nin ye dɛ ni qala lahu de nin ye qala lahu mais Ala kira yɛrɛ de bɛ kuma a bɛ kɛ wayi a bɛ bila Kuranɛ kɔnɔ a tɛ bila Bukari ka gafe kɔnɔ ko e ka wa qala rasul ni qala rasul bɛ Kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ wa qala rasul ya rabbi n tigi Ala inna qawmi takazu hazal Qur'an majuran
u b'a bila o ay ku y'a bila ko nga manto yantigi ala ala kira de be ka kuma ha ako ala kira ko ya ne tigi ala ne ka manto ye alqur'ana ke bolo ko feto fen ye kalafli ako kasoro ne tun ye suratul juma aya 2 ne tun ye tawrata kalfa manto doma wala sa bara ke na ye kulu yafli ku kera fali misa ala kira fana file ka fo kale ka manto ye alqur'ana ke bolo ko feto fen ku yafli sisa anga misali ye jume ala kira ka manto bi afamba de o ka misali jume anga misali fana kira fali ka misali ay ko fali de do d'accord donc la ameta arafita donc la et kuma mun fo ye o la wuluta anga tay Qur'an sura wolowla aya kemane aya bi wolowla ni duru aya kemane aya bi wolowla ni woro ibe nyama ibo o labo kuma do be aya kemane ko o kera wulu yara wulu de ko Qur'an be kan fo ama fo mo e wulu e de ala de be kan fo ni e Qur'an bla dro e wulu de ibe ala ko la e ko ete Qur'an labara ko selima wala Qur'an kono ko suma wala Qur'an kono ko jaka ba wala Qur'an kono ko yidi ke to ba wala Qur'an kono atuma bunde wala la ye Qur'an kono ala dun ko ne fembele jele wala e ko o shima wala ko me jode bo wala kitabu no ko len do de bibolo ko de be dina wala ko nunu e wulude ko nunu e falude ama tagala je ko nunu e nyamade de a sebene ame ni ko na ayo de antika mo de ni de ata ako jati sura wolomla aya keme aya bi wolomla ani duru ako watlu alayhi naba allazi atainahu ayatina ako ne ko ite histoire do buyewa ne ala ye aya di mo mi ma ka histoire buye ke aka histoire di mi aka kisa nya fo mo yana ke ne ala ye nga histoire di mo mi ma fan salaka minha abana aya yere ko kabola ne ala ye nga aya de dama nga aya yere ko kabola aya yere joshi kabola aya fili quoi aya yere fushi kabola ama wala atifoka هذا القرآن ماجورا ويا بلا بولو كوفي اديراما ايا وديراما ايو كي بولو كوفي تو في ala kira de yo ko korna sura mu bari dura aya bi saba abi ko seko kelenga ko ulu misali fo de o ka iswa fatba'ahu shaytan ako shaytana tugura ko fakena min al-ghawi akera mo fili atuna naye ko sitani tuna naye akera mo fili walau shi'na ngana natu ene alaja la rafa'nahu biha nida ala tuma korota naye ninga kuma kan ka ke mo bay ninga kuma kan ko sikatala walakinahu konga nga chenyera sa dina nyemo nunusa kila nunusa ulu yere do ko do dina nunusa ala ka kuma fola nunusa yati ala mo nunusa ala ka aya ubla katubu ni sago ko atlada ila al-ard utbura duma kolo kan sharia o de no watba sharia na ya kete o de kan ambe na kan watba awaho utbura ni sago ko otugura ukani sagoko uba fe ka bara min ke o de te Qur'an kono uba fe ka kuma min fo o de te Qur'an kono uba fe ka fe min soro o de te Qur'an kono ale dun ko ale manto ye blawro le fle Qur'an kalfarama ayo Qur'an fili mais ni emu ko kebe Qur'an mine ku bi ke wulu ye idala ako chogodi dati ako fo masalo ho ni nga misali ya fle ni ke masalil kelbu ba ko wulu ka misaliya in ta'mil alayhi yalhad oni gerelala to abani wo ke oredo akoni yo blafana yalhas ni mabo ala fana abe mangamba ati toide okoro abi ka mude fo ni eko ama fo ko ayi korona tigiya odoro yara korona depuis kambule depuis ansigira depuis yando abeka aya odoron de bi ha oh no ha no ati saka dina nya fota ha kalanyani ka amaso ma de uti toidu wo no ifuka isero ma obi wo de ke fangi nyini ga de kalanyami e kalanya jon mulo ana karamo do de laka ne wele
ako kan balalen do korna na ko kasoro a sɛbɛnnen bɛ korna kɔnɔ ko ala kira cira ko ala ko ama k'a ka korna wala mɔgɔw ye ko korna wala mɔgɔw ye dɛ ko o mun filɛ ni o de tɛ korna kɔnɔ minɛ o de ye Bukari ka kira ko ala kira de y'o wala mɔgɔw ye ko n'o tɛ korna yɛrɛ ma wala mais kabako ye dɛ an bɛ o émission mun kɛ dɛ yɛrɛ an ma se a ma dɛ mais a bɛ wo in kɛ i la a bɛ wo in kɛ ne la mun de kosɔn e ye ala ka kuma nin minɛ kɔ donc ko u ka misali ye olu y'a bila comme olu y'a bila ka ban u taara olu sago fɛ ni e y'a minɛ dɔrɔn ni e sera o ma o bɛ wo in de kɛ ni e y'i ma bɔ o ma u t'i to yen u bɛ wo in de kɛ jagoya de don ko wuluw de don o de don f'u ka wo de kɛ zalika masalul qaumil lezina kazzabu bi ayatina o ye mɔgɔ ka misaliya minnu ye ne ka ala ka aya galontigiya parce que déjà o ko k'a t'a kɔnɔ ala de ko k'a a bɛɛ b'a kɔnɔ a ma walawala a ma tilen a bɛɛ ma fɔ ala kira yɛrɛ de ko an ka kɛ tan awɔ seliji ma walawala kɔnɔ seliji fɔlen tɛ ka ɲɛ a fɔlen tɛ ka ɲɛ ala m'a fɔ ka ɲɛ jarama ko fɔlen tɛ ka ɲɛ ala ta ye a mun wasa o ayi i b'a dɔn ala ta nin tɛ mɔgɔ wasa o ye e jɔnni a b'a fɔ ko alhamdulilayi k'a ka ɲi tan olu o kuma kɔni tɛ e b'a dɔn e bɛ mɔgɔ dɔn min b'a fɔ k'a ka ɲi ten a ko o ko k'a ma walawala a ma ban dɛ i bɛ kɔrɔna sɔrɔ a ko faksus kasas la'allakum tatafakkarun a ko to ka nin misaliw fɔ dɛ to ka nin histoire bɔ to ka nin barow kɛ a dɔ la mɔgɔw bɛ hakili sɔrɔ quoi a dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ na awɔ mɔgɔ dɔw bɛ kunu ayi hali ni kuma fɔtɔla dɔw bɛ kunu a fɔra de ko ka kɛlima fɔ ka sɔrɔ ka seli dɔw ko a ti fɔ dɔw ko k'a bɛ fɔ da jukɔrɔ awɔ a n'a bɛ fɔ da jukɔrɔ i b'a fɔ siɲɛ joli kana nkalon tigɛ dɛ a tɛ fɔ da jukɔrɔ yɛrɛ a fɔra ko k'i k'a fɔ k'a kɔrɔ ta n'a ye a bɛ kɔrɔna sɔrɔ 24 aya 36 aya 37 k'i k'a fɔ de k'i kan kɔrɔ ta n'a ye Usaj tɛmɛ n'a ye o de kosɔn ala ko cogo di sura 4 est-ce que aya 100 est-ce que an tɛ taa kuranɛ sura 68 an ka taa kuranɛ sura 68 an b'a ta 68 68 aya 10 ka taa bila aya 14 na kosɛbɛ 68 aya 10 ka taa bila aya 14 na o tigilamɔgɔ ninnu bɛ wajibi ninnu kɛ e k'i hakili to a la dɛ n'u bɛ wajibi ninnu kɛ kalili b'u da an b'a daminɛ aya 8 awɔ an k'a kɛ ten fala tuti'il mukazzibin a ko mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ kana a tigi bonya jumɛn ye segi kuma in kan dɛ fala tuti'il mukazzibin n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge mɔgɔ bɛ da nkalon na i kana a tigi bonya Usad i ka kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ ala ka kuma ye tiɲɛ ye parce que ala o de kosɔn an bɛ sigi bonya kisɛ kelen an t'a da karamɔgɔ ninnu n'i ma kuranɛ fɔ an ka bonya t'i kan koyi n'i ye kuranɛ fɔ dɔrɔn an bɛ siran n'i ye kuranɛ fɔ dɔrɔn an bɛ siran bonya ka kan nka e ka kuranɛ bila ka taa ala ka kuma fɔ kuranɛ kɔfɛ ko mun de bɛ yen tiɲɛ kɔfɛ ko mun bɛ yen ni fili tɛ ni bɛ kuranɛ sura 5 aya 30 ani aya 2 foyi tɛ yen Musa tɛmɛ n'a ye a ko jati wala tuti'il mukazzibin mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ kana a tigi bonya an t'u bonya tɛmɛ n'a ye a ko wadu u b'a fɛ law tudhinu n'e ka ko nɔgɔyara Muhamadu awɔ fayudhinun fana b'a essayer k'i lafasa ka fara i kan nka u b'a fɛ k'i ka hakilila yɛlɛma jati u bɛ fara i kan n'i kɛra ko nɔgɔmantigi ye o ye tiɲɛ ah non aw ma faamuya de n'o tɛ an bɛɛ ye kelen koyi an bɛɛ bɛ kuma kelen de la o an tɛ kuma kelen la dɛ an bɛ ka sura ni aya de d'i ma e dun ko a minɛna ka bɔ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la an t'u dɔn seereya t'u olu la kɔrɔna don seereya b'a la ko Jibirila de ye kɔrɔna seereya ye k'an bɛɛ bɛ kuma kelen na kuma kelen tɛ dɛ mun y'o kɛ kuma kelen tɛ tɛmɛ n'a ye a ko wala tuti kullu halafin a ko mɔgɔ bɛ kaliba wallahi e ma ye billahi ala ko tallahi
a bɛn ni Kur'anu cɛ, zeriya ni kuranɛ ye, zeriya ni kuranɛ ye, a bɛn ni kuranɛ cɛ, a bɛn ni Ala cɛ. Ko Ala de ko ten nkalontigɛla de don k'i kana. A ko i bɛ mɔgɔ ye ka kalan nkalontigɛla de don. A ko mahinin mɔgɔ dɔgɔyalen don. Mɔgɔ dɔgɔyalen de don. A ko hamazin kuma yɛlɛmala de don, kuma yɛlɛmala de don, a bɛ kumaw de ba yɛlɛma. Kana se ka o kuma na don. Kumaw ba yɛlɛma. Ka kuma o ma yɛlɛma o ye Ala ka kuma yɛlɛma o. Ba ba yɛlɛma de. Masayin bi nami min mɔgɔ minnu bɛ taama ni namimaya dugumakolo kɔ ka ninnu de don. Tiɲɛni. U bɛ tiɲɛni kɛ. O de don. Corruption fabriqué k'a bila, u bɛ tiɲɛni labɛn. Mana in lil khayri a tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ. Mu'tadin dantɛmɛbaga de don, a bɛ ko bɛɛ dantɛmɛ. Siga t'o la. Non, i m'a ye wa? Awɔ. Sunkalo baraji. Ala yɛrɛ bolo de b'o sɛbɛn. A yɛrɛ bolo de b'a sɛbɛn mɛlɛkɛw sen t'a la. Sunkalo la mɔgɔ min mana dumuni kɛ o ti bi n'a fɔ u ye jɛnɛya kɛ alikabako na tilegan fɛ. Voilà. N ko kabako de. Voilà. I m'a ye a bɛ fɛn bɛɛ dama tɛmɛ. A ko yan fɛ ko Ala bɛ baraji sɛbɛn a nana fɔ ko sunkalo la ni ye dumuni kɛ i bɛ n'a fɔ i ye. Voilà. Dantɛmɛbaga de don. O saji nin ye kabako ye dɛ. A si min wa jurumutɔba de don. Juruba de b'a tigi kan na. Olu kɔni tɛ o jurumu kɔni tɛ a t'a tiɲɛna don. A ko utulin. A ko waati a kɔnɔbara falen bɛ Ala ka haramufɛn gansan de la. Ba'da zalika zanimin ko wa bɛɛ tɛmɛlen kɔ ɲamɔgɔden de y'a tigilamɔgɔ ye. Parce que munna? Ɲamaden de don. Munna? Munna? Ala tun y'ale ɲɛna tuma de o. K'a ka Ala t'a fɔ mɔgɔw ye. K'a ka Ala ta de fɔ. A y'o de to yen. A y'o de to yen k'i yɛrɛ kɛ sitanɛ ka den. E m'a ye wa? O de y'a ka sitanɛ ta. O de y'a kɛ ɲɛmɔgɔden ye. Wala ɲɛmɔgɔden. A bɔra Ala denya la. Awɔ. A bɛ komi i n'a fɔ Ala ka mɔgɔ sugandilen. A yɛrɛ y'o ban o ma. Ala ko ne ni n ka ciden de ye kelen ye quoi. A y'o ban o ma a taara don halaki la. A ka ɲɛmɔgɔdenya i b'a dɔn ten de. A ye bɛ k'a kɛ min ye jago tɛ. Ala ka mission. A y'o bila. A ko tanga irisala fɔ. A y'o bila. Falikuma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama balagta risala. Donc a y'o irisala to yen ka irisala wɛrɛ de ta. O de y'a kɛ ɲamaden ye. N'o tɛ den minnu bɛ sɔrɔ olu ko tɛ dɛ. Olu ko tɛ dɛ. Ala ka kumakan bila. O de y'a kɛ ɲamaden a tugula dugukolo ka sariyaw nɔ. Ani aya o ni tuma o tuma aya 14 na. Aya 14 na. A bɛ mun de fɔ? Wa in kana za malin an n'a sɔrɔ waritigi de don. Wa banin wa hali n'a sɔrɔ jamatigi de don. Jati. Hali n'a sɔrɔ jamatigi de don. Hali ni jamatigi de don kana bonya ni waritigi de don kana bonya ka wari kama. Siga t'o la. Iza tutla alayhi ayatuna ni Ala ka aya kalana waati o waati ka d'a ma. Qala bɛ na mun f'i ɲɛna asatiril awwalin ye. Cɛ a tɔ jɛ an ka dɔn mɛn a ye kalan kɛ min. O tɛ aw bɛ diinɛ dɔn ni mɔgɔw ye yan. Ko nin ye diinɛ kura mɔgɔw de ye. An bɛ cɛ ko an y'an ka kalan an y'an ka diplôme bɔ Égypte. An y'an ka kalan kɛ Qatar. A y'an ka kalan kɛ Maka jamana kan. A bɛ mun de fɔ an ye. E ye Buhari kalan wa? E ye Muslim kalan wa? Ko Haidara min bɛ to ka nin fɔ. Kabako de don dɛ. Haidara de bɛ nin fɔ karamɔgɔ ɲɛna. Aw ko i taara kalan kɛ Maka. I nana i taa kuma seli fana tun ye jɔ ko joli ye. I nana sɔrɔ kelen de don. I taara i ka kalan kɛ ka na i nana i y'a sɔrɔ jɔ ko joli don. Y'a yɛlɛma ka kɛ joli ye. A to an ka dɔ mɛn. A to an ka dɔ mɛn. Bon tuma o tuma ko n'i ye aya nin fɔ ko o bɛ ban a la. Baara bɛ ban ko kɔrɔ don. O de y'o kɛ ɲamaden ye. O kɔrɔ don. A ma mɔgɔ nɛni dɛ. Kɔrɔna de bɛ ka aw nɛni wa hali sini a b'aw nɛni. Parce que an bɛ ka Ala de ta fɔ aw ye. N'a y'i ja a minɛ. N'a y'i ja kana minɛ. N'a y'i ja an lamɛn. N'a y'i ja i kana an. A bɔ a la radio bɔ a la. Kana sig'a la dɛ. Nka a bɛ fɔ dɛ. Bon, Jara ce n'est même pas la peine de le dire. Jara wajibi Jara. Kana n'an wele k'a fɔ wajibi Jara. Kana i yɛrɛ sɛgɛn o la parce que mun to i bolo ye. Awɔ parce que munna an yɛrɛ b'a dɔn a ka di peut-être a man di e de ye quoi. C'est très bien. Siga t'o la. A ka di n'o tɛ an b'a dɔn a ka di. A ɲɛna non kana o fana fɔ an b'a dɔn a ka ɲi. Oui an b'a dɔn a ka ɲi. Hali n'a man di hali n'e fɛ a man ɲi.
Amado akan yi mo bɛ organisation bu mi ye que l'absence d'une organisation a tun fɔra k'a daminɛ k'a tɛ se ka kɛ an bɛ san 10 kɔ de bɔ a la an bɛ halisa an b'a la donc o la an bɛ numéro d'aw ma karamɔgɔw y'a fɔ u taara n'u tun ye numéro di an bɛ kabako da u ka problème foyi t'a la 69 62 92 32 69 62 92 32 69 62 92 32 walima 66 12 08 66 66 12 08 66 66 12 08 66 c'est quand vous voulez il y a un numéro c'est galon do bon il regarde là il me paye moi ni yalla jena benima jati ni sona ma chena ni ala ka kuma ga yin sisa ala be yere nyinga jati e se ko ye muye wala maka ko yin deme ala sa ka tanye ala be yere nyinga se ala ko na ene ala ka dine la sila na yo don awu deme na ka hakilla yi aku deme na fanga yi aku deme na ni aku deme na ka na flow no kera ne be nga kanuya do aw fam anya fi kana fa jara na fata la amado akadi qur'an kadi wa ala ko ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qur'an ma jigi ga ki dusu gasi mo woni saja illa tazkiratan liman yakhsha ngabe mo woni soja mo misana ala nya wala ala nya sara jonde kudo kanyi non c'est très bien ga kanyi qur'an foi ma nga tume foi sona ou bien ni bana amago bila ikangule chente galo do ya fo ma teketa nasrul hakka bil hakki korona dalu were dalu mi ma ira ka fo ayi mi fo te chemi siga to kuma na ni dun sona ko chenlo ayi mi fo e chen ame ere nyinga ame ere nyinga isi ko yujume ni ko na wala saka la tanye isi ko yujume ka deme ni mo ni war duni ga war mata ala ko dafe ma war mara yire nyal kiyam ni mo ye fanga soro ni ga fanga mata ala ko dafe ma fanga ke ni mo ye to soro ni ga to mata ala ko dafe ma fenge jena loni fana ni doni ya soro ni ma do ala ga dafe ma fenge isiko ye muye ga deme abiki ma wajibi jati ni ko tiente ijakoyara sa ka tien nyini depuis ni ko tiente tu es condamné maintenant à chercher la vérité il condamné na ka tien nyini parce que ya doni te tien mais tu me ne tien ko ya fiko dangani ya so yani kasa ni mo so yani kasa ere di yere jin ni ko tien do awo ajara ta tanye bara in kan yo ta tanye iga deme jume wala sa bara in ga tanye ko be kima wajibi ni mo ke mala ka dine deme ya nga kibaro ya ga sima biso ko madai na ko so madai na kibaro ya ni ka ti chete akadanya fo ngani ko tiya do che condamné maintenant à aider ça sikatala ni ika kila ani ga na flow ko ijaku ya ima ima ke mala ka barake oje tibita musoro nyal kiyama ka barake Allah subhanahu wa ta'ala de ma ni yake miskala zarati to soro nye ni juguma miskala zarati ke bita o fana so oje ni tu anga la sili ka dawo ma biso ma dai na ko kera ne ni balma ke bari fe ma fo nyana mo ngam nusira ku dususma ya ka Allah me ma ala ka fuli dawo ma ko ka ke o kera o nyana ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفتح المولى والختم المسرق النصر الحق بالحق والهدي ذات مسكين ولا لا قدر ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته